Okay na po, ma'am. Kuya, hello po. Apo, yung yung TV, ma'am, okay na po ba? Okay naman po, gumagana naman na po. Ma'am, kasi medyo malubak din po sa pinanggalingan niya. Kuya, Shopee po. Ay. Ay, ma'am. Okay. Ay, ma'am, wait lang po yung kakasaka. Nagulat po ako kanina nung sinabi niyo may babayaran. Lagi ka, kuya? Lagi ka, kuya? Hindi naman. Hindi naman. Okay lang po, sige po. Ma'am, sige, tama lang. Check niyo lang po muna. Thank you po. Hello. Ang gulat naman ako kay Mamsi. Napatanong bigla. Gano'n na, kuya. Napatanggi tuloy. Bigyan na lang natin sila sticker. Okay na po. Okay na po. Thank you po. Hello. Galing. Thank you po. Joke lang talaga yung nag-ano po ako. Nagbablog din po. Pero umpisa pa lang. Ayan, sticker. Thank you po. Ayan, sticker. Thank you po. Po? Opo, ma'am, record ako. Record ako. Hello po, ma'am. Salamat po dito, ma'am. Bigyan pa tayo, ma'am. Thank you po. Nagulat talaga ako kanina, ma'am. Sabi niya abono 2K. Wala pong dalang ganong kalaking pera kanina eh. Wala talaga. Wala, ma'am. Kaya buti na lang, ma'am. Akala ko kanina kinabahan ako. Sabi ko baka cancel na eh. Kasi sabi ko, ang layo nung inanuhan ko eh. Sabi ko baka cancel. Pa-cancelin. Wala akong 2K na dala. Buti na lang, ma'am, pumayag na Gcash. Yung pala yung lalamove. Po? Rin pala. Ano po, ma'am? Sa app po. Opo, meron pong naka dito, ma'am, kung magpapa-abono po kayo. Kaya next time. Thank you po, ma'am. Salamat po ulit dito. Kuya, yung tubig sa kape, onti lang. Ito kape po ba to, ma'am? Kape yan, kuya, masarap yan. Ito ba yung kapeng kaya kong ipaglaban? Thank you, ma'am. Thank you po. Salamat po. Thank you po. Wait ni ma'am. Thank you po, ma'am. Chocolate. So yan, shoutout sa iyo, ma'am. Salamat po. Tawagan pala natin. Nakalimutan ko nang tanungin kung na-check na ba nila yung item. Nakalimutan ko nang itanong kung na-check ba nila yung item. Wait. Ma'am, nakalimutan ko pala itanong, ma'am, kung na-check nyo na. Okay naman po, okay na po, ma'am. Kuya, hello po. Apo, yung TV, ma'am, okay na po ba? Okay na po, ma'am. Okay naman po, gumagana naman na po. Pag gumagana naman po, kuya. Ayan, okay, ma'am, buti naman. Kinabahan ako, ma'am, kasi medyo malubak din po sa pinanggalingan niya. Kuya? Apo, ma'am, kasi kinabahan po ako kanina, ma'am, kasi yung daanan po kasi niyan medyo malubak yung area. Apo, pero Kuya. okay naman po siya. Apo. Okay, sige po, ma'am. Salamat, ma'am. Appreciated po ulit itong binigay nyo. Salamat po. God bless. So yun, maraming salamat kay ma'am, binigyan pa tayo ng tip. Binigyan tayo ng tip, guys. Malaking binigyan na tip. Parang binigyan yata tayo ng kulang-kulang 200, no? Sa 134 na pair. Tapos binigyan pa tayo nito. So yun, thank you. Let's go. Panibagong booking. Yay! So yun, guys, na finish na natin yung kay ma'am. Kuya, yung remote po. Hala, yung remote, guys. Hala, ito. Balik tayo, nakalimutan natin yung remote. Ang bihira.
Yan kasi. Ma'am, nakalimutan ko tuloy yung remote. Kasi kayo eh. Ito po ma'am. Thank you. Salamat po. Buti malapit lang ako. Thank you po. Ma'am kasi. Hey ma'am, thank you po ulit. Ilang beses ko na kinat yung camera guys. Babalik din pala tayo dun, pambira. Thank you po ulit ma'am. Thank you po ulit. Appreciated po ulit yung binigay nyo. Maraming salamat po. Thank you, thank you, thank you.